अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोशिश करते हैं मुख्तसर करने की जी इंशाअल्लाह। जी शेख। मैं आज जो है जो इब्तिदाई गुफ्तगू है इसमें अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुख्तसर फ़ज़ाइल ज़िक्र करना चाहता हूँ। जो ये पूरी बहस है इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अहले बैत ही का नाम लेकर के ये सारा जो फितना है पूरा टोटल रवाफिस का जो मुकम्मल फितना है और फिर रवाफिस से जो ऐड हैं लोग उनका जो फितना है वो मुकम्मल तौर पे अहले बैत के नाम से। दूसरी बात इस सिलसिले में ये है कि हमें बार बार ये कहा जाता है कि भाई अहले बैत का जिक्र क्यों नहीं करते। तो ये बात ही गलत है कि हम अहले बैत का जिक्र नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि जब हम सहाबा बोलते हैं तो सहाबा में अहले बैत शामिल होते हैं। देखिए हमारे यहाँ जब भी सहाबा का जिक्र आता है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आता है, सहाबियात के जिक्र में रसूलुल्लाह की बीवियों का जिक्र आता है, सहाबा के जिक्र में हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का जिक्र आता है, तो अहले बैत छूटते ही नहीं है। जब आप खुलफा बोलते हैं तो हजरत अली चौथे खलीफा के तौर पे आते हैं, तो उनका जिक्र छूटता ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता अहले बैत के नाम पे हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई सियासत नहीं है। तो आइए जरा सा अहले बैत के सिलसिले में गुफ्तगू हो जाए कि सबसे पहले अहले बैत, सबसे अव्वल नंबर पे अहले बैत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, अज़वाज मुतहरात। अब जितने ये अहले बैत का नाम लेने वाले हैं सबसे पहले नबी की बीवियों को ही गायब कर देते हैं। हालांकि लफ्ज के लिहाज से भी सबसे पहले अहले बैत आपकी बीवियां हैं, क्योंकि तलाक और खुला ना हो तो बीवी ही घर में हमेशा रहती है। बेटी भी जो है वो कुछ दिन के बाद चली जाती है, वो फिर कभी कभी वक्फे से आती है। घर में जो मुस्तकिल रहना है जिसको, वो बीवी होती है। तो बीवी ही को घर वाली भी कहा जाता है। जैसे उर्दू में घर वाली, अरबी में अहले बैत, उर्दू में घर वाली, घर वाली, घर वाले, यहाँ तक कि बाल बच्चे भी लोग जब कहते हैं तो उसमें फर्स्ट बीवी मुराद होती है। तो इसलिए अहले बैत का जिक्र तो असल में हम करते हैं कि हम तमाम अहले बैत को शामिल मानते हैं। अज़वाज मुतहरात ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। बीवियों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उनके लिबास हो वो तुम्हारे लिबास। शौहर बीवी का जो रिश्ता है कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें बेटी भी नहीं शरीक हो सकती, जिनमें बेटा भी नहीं शरीक हो सकता, कोई नहीं, जिनमें माँ भी नहीं शरीक हो सकती। यानी हर एक के दर्जात हैं, फज़ाइल हैं, मकामात हैं, लेकिन हर एक की कुछ इनफरादी बात है। बीवी के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं, बीवी की कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें न माँ शामिल है, न बाप शामिल है, न बहन शामिल है, न भाई शामिल है, न बेटी शामिल है, न बेटा शामिल है। ऐसे ही माँ के अंदर भी कुछ चीजें हैं, बाप के अंदर भी कुछ चीजें हैं। तो एक दूसरे के लिबास हैं, मियाँ और बीवी एक दूसरे के हमराज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमराज रही हों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से जिन्होंने देखा हो, हमने नबी का चेहरा देखा, हमारे सहाबा ने नबी का हाथ देखा, कभी नबी का कंधा देख लिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा अगर किसी ने देखा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को निकालना घर वालों में से, ये इंतहाई ताज्जुब की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा युरीदु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये नबी की बीवियों, ये पर्दे की पाबंदी, ये फला की पाबंदी, ये फला की पाबंदी जो तुम्हारे लिए लगाई जा रही है, ये तुम्हारे मकाम को बुलंद करने के लिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ए नबी के घर वालियों गंदगी को तुमसे बिल्कुल दूर कर दे और तुमको बिल्कुल पाक रखे अल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां सबसे पहले इस आयत में शामिल है।
अब जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए मैं कहा था कोशिश करूंगा कि मुख्तसर हो, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को नबी के घर से निकालते हैं और बाज चीजें जो शौहर बीवी के तौर पे होती हैं उनको बतौर ऐब बयान करते हैं, वो बहुत बड़े बदबख्त हैं, बहुत बदनसीब है। भाई मियाँ बीवी के अंदर कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के नबी भी थे और साथ साथ शौहर भी थे। तो शौहर की हैसियत से हजरत हफ्सा अपने शौहर की हैसियत से, सैयदा उम्मे हबीबा अपने शौहर की हैसियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाज कर सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जो बेतकल्लुफी आपकी बीवियां कर सकती हैं, अगर उम्मत का दूसरा फर्द करे गुस्ताखी हो जाएगी। तो बीवियों का मकाम एक अलग चीज है, एक अलग दर्जा है। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बात तंबीहात हैं, या कुरान में नबी की बीवियों को बाज तंबीहात हैं, उन तंबीहात को मजम्मत पे लेते हैं, हालांकि वो उनकी फजीलत के लिए, उससे उनका मकाम बुलंद होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का। छोटी मोटी बातें जो तंबीहात की हैं, ये तंबीहात की बात तो अभी आएगी, जरते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके से भी मैं इस तंबीह की तरफ इशारा करूंगा, तो मौका नहीं है, मैं इतना इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ। ये छोटी मोटी जो तंबीहात होती हैं नबी की तरफ से या कुरान में अल्लाह की तरफ से, ये तो सब घरेलू मामलात हैं छोटे छोटे, जिनमें उनको तंबीह की गई है और वो उनके फजल ही पे दलालत करता है, उनके लिए ऐब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां वो हैं कि जब उनको दुनिया और आखिरत में इख्तियार दिया गया, उन्होंने एक मुतालबा किया था इंसानी हैसियत से, एक जायज मुतालबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज हुए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बात आई कि इनको इख्तियार दिया जाए कि दुनिया चाहिए, वो जो खर्च मांग रही हैं वो चाहिए कि नबी चाहिए। उन्होंने कहा हमको नबी चाहिए, हमको नबी चाहिए। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया कि आप आगे शादी नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की कुर्बानी तो अज़वाज मुतहरा सबसे पहले अहले बैत में, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यह अहले बैत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिले में, यानी आपसे जोड़ करके अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मा राअयतु अहदन काना अशबह कलामन व हदीसन बे रसूलिल्लाह। हजरत फातिमा अपने बाप से इस कदर मोहब्बत करती थी कि वो गुफ्तगू में, वो अदा में, वो बोलचाल में, हर चीज में अपने बाप की नकल थी, तबई तौर पर भी, इख्तियारी तौर पर भी। कहती हैं गुफ्तगू में नबी के मुशाबा फातिमा की तरह कोई नहीं था, कलाम में नबी के मुशाबा फातिमा की तरह कोई नहीं था, ऐसे ही चलती भी थी तो नबी की तरह चलती थी, चाल में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबात थी। आइए वो एक रिवायत भी है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, इसमें हजरत फातिमा की फजीलत भी है और इसमें एक पहलू की तरफ इशारा भी है। शादी का इरादा किया अबू जहल की बेटी से। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला, अब उनको लगा कि अब्बा बोलेंगे नहीं मेरे मसले में कुछ, तो वही बात तमहीद बना लिया। अल्लाह रसूलुल्लाह से कहा और कहा कि लोग तो ऐसा समझते हैं कि आप अपनी बेटी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं, तो या अली जो है अब अबू जहल की बेटी से शादी का इरादा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े हुए निकले, जाके देखे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए हैं, उनको कहा कुम या अबा तुराब। आगे की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा खुतबा दिया और फरमाया, ये इसी मौके पे अल्फाज हैं, याद रखना, जो रिवायतों को बदल बदल करके सहाबा के क्या नाम से बुराई में और इस्तेमाल करते हैं, वो देखें इसी मौके की वो रिवायत है। अल्लाह के रसूल ने इसी मौके पे कहा था, मशहूर रिवायत, इन्न फातिमा बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, व इन्नी अकरहु अन यसुहा, और मुझे बात तकलीफ दे है कि उसको कोई चीज की तकलीफ हो। वल्लाहि ला तज्तमिउ बिन्तु रसूलिल्लाहि व बिन्तु अदवी, और रसूलुल्लाह की बेटी और अदवुल्लाह की बेटी इकट्ठा नहीं हो सकती। आप बताइए यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ किसके अमल से हुई, और हजरत फातिमा को तकलीफ किसके अमल से हुई? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से हुई। लेकिन क्या
یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی میں بیان کی جائے گی. یہ سب معاملات ہوتے تھے ہمارے نمونے کے لیے. معاملات ہوئے صحابہ کرام کے ہیں، اہل بیت کے ہیں، وہ سب، اور ان کی اصلاح ہوئی نمونے کے لیے. لوگ بیان کرتے ہیں بھئی کیا صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی، کیا انسان نہیں تھے؟ ہم کہتے ہیں انسان تھے اسی لیے اسپیس دو نا ان کو. انسان تھے وہ، اسی لیے ان کو اسپیس دو. انسان نہیں ہوتے تب اسپیس دینے کی بات نہیں تھی. تم انسان کی بات کرتے ہو برائی بیان کرنے کے لیے، ہم انسان کی بات کرتے ہیں اسپیس دینے کے لیے. بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سارے معاملات ہوئے، ایک دوسرے پہ غصہ بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے، خفا بھی ہوئے، کبھی کبھی زبان بھی سخت ہو گئی، ساری باتیں ہوئی. بیوی پہ ناراض ہوئے، بعض لوگ بیویوں کو مار بھی دیتے تھے، ان کی بیوی اللہ سے شکایت کرتی تھی. یہ سب ہوتے تھے تو سماج میں چھوٹی چھوٹی چیزیں. نماز میں کہیں گڑبڑی ہوئی، اللہ کے رسول اصلاح فرما رہے کہ نماز اس طرح پڑھو. صحابہ ہی غلطی کر رہے ہیں نا، غلطی صحابہ کر رہے ہیں، اصلاح نبی کر رہے ہیں. اگر غلطی تھی نہیں تو ان کی اصلاح ہوئی کیسے، ان میں ترقی آئی کیسے؟ بھائی ایمان لائے نبی اصلاح کر رہے ہیں، ایمان لائے نبی اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، یہاں تک کی ترقی ہو رہے ہیں، ایمان میں، عمل میں، عقیدے میں ترقی ہو رہی ہے. تو ہم کب کہتے ہیں صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ بھائی صحابہ سے غلطیاں ہوئی، لیکن ان کو برائی کے طور پہ مت بیان کرو. اور کمال کی بات یہ ہے، یہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا زینب رضی اللہ تعالیٰ، نبی کی 3 بیٹیاں، ان کو غائب کر دیا. اور ان میں 2 کو تو اس لیے غائب کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت نہ آ جائے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت بھی پنجتن پاک. یہ 3 بیٹیاں کہاں گئیں؟ شیعوں کے اثرات سے نکلو، رافضیوں کے اثرات سے نکلو. یہ پنجتن پاک، جس بھی لیے تم پنجتن پاک کہتے ہو، جس بھی لیے کہتے ہو، مگر پنجتن پاک ہی خالی کیوں؟ میں بول رہا ہوں یا علی مشکل کشا. یہ الگ بات ہے کہ مشکل کشا ہمارے حساب صرف اللہ ہے، لیکن اگر تم یا علی مشکل کشا کہتے ہو تو یا ابو بکر مشکل کشا کیوں نہیں؟ یا عمر مشکل کشا کیوں نہیں؟ یا عثمان مشکل کشا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روافض کے اثر میں ہیں ہم. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہوں، مختصر کرنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار ان کو دیا، جو محبت. اچھا، ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے جو بچے پیدا ہوئے وہ انتقال کر گئے. بیٹیاں بھی 3 جو نہیں رہیں، ایک بیٹی رہی. ایک یعنی نبی کی جو بیٹے کی، پوتے کی، ناتی کی، بیٹی کی جتنی محبتیں تھیں، ساری محبتیں سمٹ آئی تھیں حسن حسین کے لیے. کوئی بیٹا نہیں ہے، 3 بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹی ایک ہے فاطمہ، اور اس کے بیٹے 2 حسن حسین. نہ اپنا کوئی پوتا ہے، نہ اپنا کوئی ناتی ہے، نہ اپنا کوئی بیٹا ہے، اور 3 بیٹی بھی نہیں ہے. تو حسن حسین کو فطری طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت اور بہت تیز ترین محبت ملی ہوئی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہما ریحانتان من الدنیا، یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں، یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حسن و حسین آتے ہیں، لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو اٹھا لیتے ہیں. آپ سجدے میں ہوتے، سوار ہو جاتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے. تو یہ تو مقام ہے، یہ مقام ہم جانتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے حضرت حسن کو غائب کر دیتے ہیں رافضی لوگ. ٹوٹل سیاسی مسئلہ ہے، ٹوٹل ان کا دین الگ ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غائب، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں عمر کے اعتبار سے بھی بڑے حضرت حسن ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑے حضرت حسن ہیں. جتنے فضائل ہیں دونوں کے، دونوں سب میں شریک ہیں، مگر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں صرف حضرت حسن حضرت حسین اس میں نہیں شریک، اس کو نہیں بیان کرتے. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا الگ ہی ہے. میں تھوڑا سمجھانے کے لیے ہٹ کے ترجمہ کر رہا ہوں. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا ذرا الگ ہی ہے، الگ فضیلت ہے اس کی. سید سردار ہے، جیسے کہتے نہیں انسان تو فلاں ہے، عالم تو فلاں ہے، انجینئر تو فلاں ہے. بھئی انجینئر تو اور بھی ہے، فلاں ہی کیوں؟ مطلب اس کے اندر کوالٹیز زیادہ ہیں. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. آپ ہی کا بیٹا حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی سید ہیں، فاطمہ بھی سیدہ ہیں، علی بھی سید ہیں.
یہ سب سید ہیں، لیکن پھر ان سیدوں میں جو سید نمایاں ہے وہ حضرت حسن ہے. کہا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے تو یہ. ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعت میں امید ہے کہ صلح ہوگی اس کے ذریعے. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہے. تو اس طریقے سے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتا. میں مختصر میں صرف اتنا ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اہل بیت کے فضائل ان کے یہاں نہیں ہے، تو اہل بیت کے فضائل ہمارے یہاں ہے. اس موقع کی مناسبت سے میں نے اس کو تھوڑا سا ذکر کر دیا، ایک ایک دو دو فضیلت ہر ایک. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے.